बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ सिर्फ 3 दर्जन बकरियाँ, प्योर टेडी बकरियाँ हैं। ये सफ़ेद हैं और इनका रेट भी आपके साथ शेयर करता हूँ। 3 से 4 बच्चे देने वाली ये ब्रीड है भाईजान। अगर आप ये बकरियाँ रखते हैं नए फार्मर के लिए और पुराने फार्मर के लिए, ये बेस्ट बकरियाँ हैं। एक इनके साथ ब्रीडर है और 3 दर्जन बकरियां हैं। मैं आपको इनका रेट भी दे देता हूं मेरे दोस्त, और आपको मैं इनको बता देता हूं कि कितना दिनों की गब्बन है, पहला सुबह या दूसरा सुबह। आप हमारे साथ रहें, वीडियो एंड तक देखें मेरे भाई, आपके दिल खुश होंगे। नंबर ये 2 स्क्रीन के ऊपर मौजूद हैं। अगर आप बिस्मिल्लाह गोट फार्म पे अच्छी बकरियां ख़रीदना चाहते हैं तो फिर आप डेरा गादी खान का विजिट ज़रूर करें बिस्मिल्लाह गोट फार्म पे। मैं आपको बाइक कैमरे से ये बकरियां दिखाता हूं मेरे दोस्त। माशाअल्लाह मेरे भाई, ये देखें आप टेडी बकरियां। इसमें कितना बकरियां तैयार हैं और कितना बकरियां थोड़े दिनों की गब्बन हैं। जितना इनको मुद्दत गुजरी है प्रेग्नेंट में, ये सबसे पहले फ्रंट पे बकरी जा रही है, बिल्कुल तैयार है। ये बकरी अभी ब्रीड हो रही है, आपके सामने है, ये बकरा ब्रीड कर रहा है। और इस तरह मेरे भाई इसमें 6 बकरियां जो है ना अभी ब्रीड होनी है, ठीक है। 6 बकरियां अभी ब्रीड होनी हैं और बाकी बकरियां गब्बन हैं। और इसमें तकरीबन 12-13 बकरियां बिल्कुल तैयार हैं मेरे दोस्त। 12-13 बकरियां बिल्कुल तैयार हैं। और ये बकरियां अल्हम्दुलिल्लाह एक सुपर हिट लाट है मेरे भाई। इसमें ज़्यादातर पहले सुए वाली बकरियां हैं, ज़्यादातर पहले सुए वाली, और बाकी कुछ दूसरे सुए वाली बकरियां हैं। 3 बच्चे 4 बच्चे देने वाली ये ब्रीड है। और ये ब्रीड मेरे भाई एक ऐसी ब्रीड है जो हर बंदा रखने के लिए माशाअल्लाह शौक़ रखता है कि हम ये बकरियां रखें भाईजान। ये बकरियां अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, लोग इसको रशियन बना के जो है ना सेल करते हैं, लेकिन ये असल टेडी बकरी ब्रीड है मेरे भाई। असल जो है ना ये टेडी है। और टेडी बकरी का ये खूबसूरत ये ख़ासियत होती है कि 3 बच्चे देना, 4 बच्चे देना, इसकी जो है ना माशाल्लाह नस्ल में शामिल होता है। ये ऐसी नस्ल है 3 से 4 बच्चे ये बकरी देती है। बाकी भाईजान मैं जो आपको दिखा रहा हूँ ये बकरियाँ कार्गो भी हो जाएंगी। खुद अगर आप आना चाहते हो तो मेरी लोकेशन सुन लो, डेरा गादी खान बाईपास चौक, पुल शौर्या के नाम से सेटअप मशहूर है। मेरी लोकेशन डेरा गादी खान, मेरा नाम रियाज हुसैन है, फार्म का नाम बिस्मिल्लाह गोट फार्म है भाईजान, ठीक है। 6 बकरियां अभी ब्रीड नहीं हुई, हो रही हैं, लेकिन जो है ना बाकी बकरियां सारी गब्बन है मेरे भाई। कुछ तैयार हैं और कुछ जो है ना माशाअल्लाह इस तरह खड़ी हैं मेरे भाई कि अभी बच्चा देने में हैं। कुछ 3 साढ़े 3 महीने की प्रेगनेंट है भाईजान। पहले सुए में ज़्यादा हैं, दूसरे सुए वाली जो है ना इसमें कम है भाईजान। रेट माकूल और मुनासिब है। अगर आप अभी रब्ता करते हैं मुझसे तो इंशाअल्लाह ये पूरी लाट की लाट सिर्फ आपके लिए खड़ी है भाईजान। अगर आप खुद आते हो दलालों से बग़ैर, यानी कि जैसे आप मंडी में जाते हो वहाँ आपको दलाल सौदा ख़रीदारी करने ही नहीं देते, वो सिर्फ कहते हैं हम दिला देंगे आपको, वो कमीशन मार के आपको जैसा जानवर है दिला के चले गए। लेकिन मंडी में भी लाटें आपको नहीं मिल सकती, और इस तरह की ये हमारे पास ही मौजूद है। और भाईजान जो मैं आपको ये लाट दिखा रहा हूँ ये टोटल 3 दर्जन बकरियाँ हैं, एक इनके साथ ब्रीडर खड़ा है। और बाकी जो है ना मेरे भाई, आप इस तरह की बकरियाँ रखना चाहते हैं तो कॉल अभी भी मिला लें, क्योंकि रेट जो है ना आज बहुत कम रेट है मेरे, ठीक है मेरे भाई। और जो बकरियां आप ख़रीदारी करना चाहते हैं, इनमें से आधी या पूरी लाट या इसमें से ज़्यादा, ये तो टोटल 36-37 दाने हैं, लेकिन अगर आपको 150 भी चाहिए तो मुझसे जल्दी रब्ता करें। 6 बकरियां इसमें प्रेग्नेंट नहीं हैं, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सारी प्रेग्नेंट है। क्योंकि 6 जो प्रेग्नेंट नहीं है वो भी अभी प्रेग्नेंट हो जाएंगी, क्योंकि ब्रीडर इनके साथ खड़ा है। हमने जो ब्रीडर हमने छोड़ा है वो प्योर में छोड़ा है। प्योर आप देख लें, ये खड़ा है आपके सामने बगैर सींगों के, प्योर ब्रीडर है माशाल्लाह। तो भाईजान अच्छी क्वालिटी अगर आपने रखनी है तो फिर टाइम ज़ाया ना करें।
کیونکہ میرے بھائی میں آپ کو بار بار یہی کہتا رہتا ہوں کہ میرے دوست اچھے جانور راجن پوری کے یا مکھی چینی کے، بیتل ابلگ شیرا پرنٹ کے، اور اس میں ابلگ بربری سائنن ٹیڈی یا رشین ساری کوالٹی میرے پاس موجود ہے۔ اگر ایسی بکری کسی سے خریدو لیکن وہ کہے گا یہ رشین ہے، لیکن رشین کراس ہے، لیکن اصل نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے میرے بھائی، یہ اصل نہیں ہے۔ باقی ہمانے اس کے آپ دیکھ لیں، دیکھیں کیسے ہمانے بنائے ہوئے ہیں بھجن، ہمانے اچھے ہوں گے تو صاف ظاہر سمجھو کہ یہ بچے 3-4 دے سکتی ہیں۔ چھوٹا سا ہمانا ہوگا وہ کیسے دے گی 3 سے 4 بچے، اس چیز کو آپ ذرا دیکھا کریں میرے بھائی۔ باقی بھائی جان یہ ٹیڈی ہے، نہ یہ سینن ہے، نہ یہ بربری ہے۔ بربری میں کراس تو واقعی ہوتی ہے، کیونکہ جو کھڑے کان والی ہوتی ہے وہ بربری ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ٹیڈی کے کھڑے کان نہیں ہوتے، بربری کے ہوتے ہیں، اس کے کھڑے کان ہے، بربری میں کراس ہے، لیکن رشین یا سینن میں نہیں ہے، یہ بربری ٹیڈی ہے، ٹھیک ہے بھائی جان۔ آپ جلدی رابطہ کر لیں، نمبر سامنے کھڑے ہیں، آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں اسکرین کے اوپر، یہ اس نمبر پہ آپ کال اور واٹس اپ کر لیں میرے دوست، ٹھیک ہے۔ باقی آپ کو کوئی بھی جانور چاہیے، بکرے چاہیے قربانی کے لیے، میرے پاس بہت بکرے موجود ہیں۔ اگر آپ کو بکریاں چاہیے اور اس میں مکھی چینی، پٹھیں، پریگننٹ بچوں والی، جس طرح کی بھی کوالٹی چاہیے، 3 سے 4 کیٹیگری کی میرے پاس موجود ہوتی ہیں۔ یعنی اگر ٹیڈی موجود ہیں تو بربری اور ابلگ بیتل شیرا پرنٹ مکھی چینی راجن پوری، مندری بھیڑیں موجود ہیں میرے پاس، مندرے موجود ہیں میرے پاس۔ باقی بھائی جان شیرا پرنٹ نسل آپ کو پتہ ہے وہ تو میرے پاس زیادہ ہوتی ہے، وہ بھی موجود ہے۔ انشاءاللہ میرے بھائی میری ویڈیو دیکھ کر آپ کے دل خوش ہوں گے، کہو گے کہ ریاض بھائی آپ نے ایک واقعی اچھی چیز دکھائی ہے، جس سے جو ہے نا دیکھ کر دل بھی خوش ہوا ہے، اور ریٹ سن کے ماشاءاللہ آپ نے جو ہے نا ماشاءاللہ فوراً آرڈر کرنا ہے۔ یہ 2 نمبر اس لیے ہوتے ہیں اسکرین کے اوپر، صرف میرے بھائی جو ہے نا اگر مصروف یعنی کہ 1 نمبر جا رہا ہے تو ان کو ٹینشن نہ ہو، وہ مجھے فوراً کال کر دیں، ٹھیک ہے بھیا۔ یہ جو بکریاں دکھائی ہیں صرف ان کا ریٹ کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ آپ مجھے دیکھ کر مجھے بتائیں، 35,000 روپے کے حساب سے مل جائیں گی آپ کو۔ میں دیکھتا ہوں پورے پاکستان میں اس طرح کی بکریاں کون دیتا ہے جو 35,000 روپے میں دے دے، ٹھیک ہے بھائی جان۔ یہ لاٹ ایک زبردست کوالٹی والی لاٹ ہے، اس کا فائنل ریٹ آپ کو دیا ہے۔ ایک بکرا ہے، بکرے کا ریٹ جو ہے نا 75,000 روپے ہے، ویسے اس کا ریٹ 1 لاکھ ہے، لیکن میں 75,000 روپے لگا رہا ہوں، اور بکریوں کا جو ریٹ ہے 35,000 روپے میں۔ 6 بکریاں ابھی بریڈ ہو رہی ہیں، باقی ساری گبن ہیں، آپ بے شک الٹرا ساؤنڈ بھی کرا سکتے ہو میرے بھائی، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ زندگی دوبارہ ملاقات، السلام علیکم، جزاک اللہ۔